तो हेलो हाय नमस्कार मुझे स्टार्ट कर गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को तो आज धनु संक्रांति ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना आपण मानक तो मुझे तो सब पूजा पूजी कम सारी सारे पूजा कर सारिक आसी सारे बर्तमान मंदिर जावा सार गाधे सारे आम मंदिर जीवु तो ये रोषेईबास हम देखु मो आदि बाबा शोते एत जाए उठी ना तो मुझे रोषेईटा सारिदेवी नानी गाधे ना तो आम आज अरुआ रंधा हे कौन कौन रोषे हो तो देखी तो वीडियो देखा पूर्व मोर चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर कर दे जातु तो चलतु परिवापत्र काटा परिवापत्र काटा डालमा बसैबा मुझे सागर पर कथा अच्छी ये अधिक समय आसले कमोट बक्स ऑफ हो देखे पुड़ा शोची टुकाटा पार्टी कर विश्वास कर 3टा सालान लगी मत गीत तीनटा सालान लागिला लोक माने सीरियस हो गेले ताको देखि कि माने मुंड खराब ता किछि हेइनी आ खाली मनसटा को देखि मो सीरियस हो गेले देखि लोक माने इते तळ को खसी जाउन जे हां गोपा बाबा हम सेरे सुन पाखरे हम गुरे कबी मारले तो परिया पत्र मुझे काटा काटी कर सलेनी ए डालमा बसई ए कोबी बीन्स काटी देछि एपटे कोबी भजा फूल कोबी आज्ञा बागुन पुओ अच्छे डबड़ा पेंगी पेंगी देवा माई तो तेजपत्र थी लगी तेजपत्र आम तेजपत्र गमुरा गैस हो मत भल लगुनि तेजपत्र फोपाड़ी देवा शुभुनी नाई नाई ये कौन गला आम जो कंचा पत्र को आना कि गैस डंका कंकु मंकु गलानी से गुड़ा धड़ा धड़ा
এইটা নু ମୋର କ'ଣ ଗଳି ଗଳି ଦିନକୁ ଦିନ କହୁଣିଆରେ ପଳେଇଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତଟା ମୋତେ ଥାକଟା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାଲି ଆଡ଼ିକି ନହେଲେ ଯାଇକି କାନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇଦେବି କାଲି ମୁଁ ବି କାଲି ଟାଇଟ୍ କରୁଛି ବା ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରେ ଦେଖୁନ କୋଉଠି ଟେକିକି ରଖିଛି ମୁଁ ଥାଉ ମୁଁ ଗଲେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ମୋର ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଳି ଯାଉଛି ମୁଁ ହେଲା ଭାଇକି କହିକି ଆଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚାଲି ଚାଲି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେବି ବାବା ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବା ଗଲାରେ କହୁଛି ମାଝି ଯିବିନି ନଗଲେ ଡାକିଲାଣି ହାଡ଼େ ନଗଲେ ସେ ଉଠି ଯାଇଛି ମୁଁ ଗାଧେଇକି ହେଲା ସେ ଶୋଇଥିଲା କି ହଁ ହଁ ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ ଗଲି ଗାଧେଇବୁ ଏଇ ଲୁଣ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଡବାଟେ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲୁଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଣିକି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇକି ଆସିଲେ ଇଏ ବଡ଼ ପୁଅଟା ତ ଯାଇ ଉଠିନି କ'ଣ କରିବି ସବୁ ଏମିତି ଶୋଉଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ସେ ଦେଖୁନ ତା ଆର ଗୁଣ ଏବେ ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ଏବେ ଡେରି ଉଠୁଛି ଇଏ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଉଠି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଚିଲଉନି କି ସକାଳୁ ଏଇଠି ସେ ଟିକେ ଶୋଇଲା ଆସି ସେ ଶୋଇପାରୁଛି କି ମାଇଲୁ ତା ଗାଲରେ ପୁଅ ଗଲେ କେତେବେଳେ ପରିବା କାଟୁଥିଲି ବା ମୁଁ ମୋତେ ଦେଇଦେ ନହେଲେ ମୋର ସବୁଦିନ ଇଏ କରି ମୁଁ ମାରି ସାରି ମୁଁ କମେଇଲେ ତୋତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ନା ପୁଅକୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁଦିନ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଆଗରୁ ଲଗାଉଥିଲି ତାପରେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଶୀତ ପଡ଼ୁନି କି ଏବେ ଦେହରେ ଲଗାଇଦେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁକି ଲାଗିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ପୋକ ସାରେ ଫୁଟିଗଲା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଯେଉଁ ଲକି ବୁଝି ବ୍ଲକ୍ ଆମର ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାନା ଡୁବୁ ନା ଡୁବୁ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ପାଖରେ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଲାଗିବନି ନା କ'ଣ ଦୁଇଟା କଭରଟା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ये लुण हल्दी पका दी भजा साढ़े 9 पड़े बड़ रसुण गुड़ाक रखिदेले जगह ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଦି ବାବା ଏବେ ଉଠିଗଲେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବେ 10ଟା ବାଜିଲାଣି ଏବେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଗଧିଆ ପିଲାଟା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତେଲ ଫେଲ ଲଗାଲଗି କରିବି ବ୍ରସ୍ କରେଇବି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଦେଖାଅଛି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି
गली सीधा तुमको वीडियो कर ना कौन भुवनेश्वर व्यूटा केते सुंदर देखा देखो कौन कौन खुशी गला चल मुझे हाथ रो चप्पल तार हाथ धरी पकई तो तार खसी पड़ा ये तो चलो येड़ा सा ଗୋଟେ ଦୀପ ତମ ନେଇକି ଲଗେଇ तुम ये ठिया तो मुझे मंदिरटा बुली तुम भोगटा धर मु खाली मुंडे मार देगी समस्त सब बेले खराब काली विश्वास करिए नहीं मु कहली काली बारी कर जाई हमरा सही मीटिंग रे जाते
तो मंदिर बुलाबुली काम तो भी सरला ब्लॉग स्टार्ट ये रखुच्छी मत 16 मिनट वीडियो हो गला तो काली देखा गोटे नुआ फ्रेश वीडियो तो काली देखा गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रोचे नमस्कार बाय।